veut la paix. On veut la paix. On veut la paix. Salam alaikum. Salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum. Malendung. Il y a des Boubankabi. Partagez, partagez, partagez. Boubankabi, il est la paix. Salam alaikum balmaou awni ronkma anga fulini anga tanu anyeslembe au bela jelema obe soro yoro yoro mali kono mali koka ka au befo ni auka wati hakiu folie folimu ni dantala au mbemme ni wati chamanke ambe silansila manklala ka wuli tuguni dorete degu mun b'an kan bi ka sababu kɛ ni anw yɛrɛ ka jamana ɲɛmɔgɔ ka degu ye ka ɲɛsin aw ma an minnu ye jamanadenw ye ni se t'an ye ni dabali t'an ye n'u b'u u sago kan na su ani tile bibi in na dali de bɛ an bɛɛ ye misinɔgɔ tan ye maliyɛnw bi an bɛna bɔ nin video in na sujet
saba a folo oui wele ma kande ka ɲɛsin malien de France bɛɛ lajɛlen ma komi an y'a fɔ an ka video tɛmɛnenw la cogo min na ka tila k'an balima tɔw ye u bɛ video mun na ni tile fila in na nin semaine bɛɛ kɔnɔ concernant le carte Nina a degun mun bɛ an kan jamana in kɔnɔ yan Faransi ma caman ka passeport bloquelen don u dɛsɛra ka ɲɛ sɔrɔ foyi la komi an y'a fɔ an ɲɛna cogoya min na an tɛ sɛgɛn a foli la dɔw kɛra sɛbɛntanw ye ka sababu kɛ ni carte Nina ko ye ni passeport ko ye dɔw ka baaraw tiɲɛna dɔw yɛrɛ rendez-vous b'u bolo préfecture la ala ni passeport ko gɛlɛya ani Nina ko u dɛsɛra ka ɲɛ sɔrɔ foyi la o la an y'an sigi ka jateminɛ kɛ kɛlɛ caman o kɛra kɛlɛ minnu kɛra i b'a ye fɛn fɛn kɛra Mali kɔnɔ le Malien de diaspora anw wolola k'an ka cɛsiri kɛ kosɛbɛ olu minnu bɛ Mali kɔnɔ n'u bɛ kɛlɛ la an fana minnu bɛ kɔ kan ka far'u ka kɛlɛ in na walasa kɛlɛ in a hɛra a tɔnɔ a nafa an bɛɛ lajɛlen k'a sɔrɔ mɛ anw y'a kɔlɔsi tuma bɛɛ ni kɛlɛ kɛra ni wulukajɔ dɔ kɛra Mali kɔnɔ n'anw Malien de diaspora wolola k'u dɛmɛ ni kɛlɛ jiginna so ni kɛlɛ laɲini sɔrɔla ka ban u bɛ ɲina anw fana ko olu fana tɛ miiri ka sigi ka fɔ ko an minnu fana bɛ ko kan Malienden minnu bɛ ko kan degun de b'u kan bi degun mun kɛra sababu ye k'u kɛ sɛbɛntanw ye degun mun y'u kɛ baarantanw ye degun mun dali b'u ye sinɔgɔ t'u ye olu fana ka se ka ko dɔw kɛ walasa k'a se ka wuli kan fana dɛmɛ ayi mɛ kɛlɛ o kɛlɛ mana wuli anw bɛ fara o kan anw bɛ yɔrɔ yɔrɔ an bɛ bɔ ka manifester devant les ambassades du Mali en France Amérique paraît Espagne paraît Italie partout Angola partout Côte d'Ivoire fɛn fɛn mana wuli Mali kɔnɔ Malien de diaspora bɛ wuli ka cɛsiri na ka wuli ka jɔ kɛ o la an bɛ bɔ ka manifester an b'an ka nafolow bɔ ka d'u ma walasa k'u financer k'u dɛmɛ ka courage d'u ma ka forfait ci u ma u ka telefoniw kɔnɔ walasa u ka se k'u ka pages connecter an bɛ nin bɛɛ kɛ mɛ ni kɛlɛ sebagayara sɔrɔla wagati min na ka ban ɲina bɛ ko maa fɔlɔ mun ko o ye anw de o de la anw y'an sigi ka miiri ka ko in jate minɛ u ko nafa bɛ anw na ka da kan ni kɛlɛ wulila an bɛ nafolo ci ka taga u ko nafa bɛ anw na ka da kan an bɛ taa ambassades dakari yan an bɛ taa consulaw daminɛ walasa olu ka kɛlɛ u bɛ se ka sebagaya sɔrɔ u ka kɛlɛ la cogo min na u ko nafa bɛ anw na an bɛ forfait ci u ma u ka se ka connecter k'u ka pages kan u ka vidéo kɛ ka ban o nafa bɛ anw na mɛ degun mun bɛ anw fana kan pourquoi olu fana tɛ se ka i sigi ka miiri walasa ka wuli k'anw fana dɛmɛ degun mun b'an fana kan o degun fana ka bɔ an kan sabu nin carte Nina ko olu minnu bɛ Mali kɔnɔ an t'a fɔ degun t'u kan a degun bɛ an bɛɛ lajɛlen de kan mɛ a degun fangama a bɛ jɔn kan a bɛ anw de ka yan ka da kan nazaraw sera k'an bisimila k'u ka carte de séjour ta k'a d'an ma 10 ans 4 ans 5 ans walasa an ka se ka baara kɛ an ka se ka taa bɔ so ka taa an ka mɔgɔw ye an ka se ka taa bɔ so ka taa musow ye ka taa faw ye ka taa baw ye ka segin ka na tuguni o sɛbɛnw bɛ ɲini ka tila an na pewu dɔw ta dati mana ban dɔrɔn ta ala ni passeport ko i tɛ se ka ɲɛ foyi sɔrɔ a la tuguni est ce que y'a faamuya o degun bɛ anw kan bi in na dɔw fana ka sɛbɛnw dati banna u dɛsɛra u ka carte pɛrɛlen don ka ban préfecture la mun ye Faransi yan ka taa i ka carte ta ala ni passeport ko gɛlɛya i caman fana ka papier balalen bɛ préfecture la yan polisiso la fo i ka baarakɛyɔrɔ mɔgɔw b'a f'i ma k'a fɔ ko n'i ma na n'i ka carte kura ye kɔrɔlen mun bɛ yen k'i ka baara jɔ maliyɛnw dɔw fana bɛ yen san 4 san 5 sɛbɛn b'u bolo u dɛsɛra ka taa Mali la ka sababu kɛ mun ye passeportw dati banna u dɛsɛra ka ɲɛ sɔrɔ foyi la nin bɛɛ kun ye mun ye nin bɛɛ sababu ye mun ye mun nana nin degun bɛɛ ye le carte Nina depuis passeport biométrique bɔra
kuya ni carte ni na korose ɲɔgɔn ani fise ni na korose ɲɔgɔn malien si ma hɛra sɔrɔ faransi kɔnɔ yan bibi ne ka passeport n'a b'i tɛgɛ kɔnɔ n'a to tora kalo damadɔ de dali de b'i ye sinɔgɔden ye i n'a sɔrɔ ba walima i t'a sɔrɔ an t'o dɔn anw y'o de fɔ an ko erreur est humaine carte ni na nana cogoya min na Mali kɔnɔ n'a kun sera ka expliquer malidenw ye ka faamuya vraiment an bɛ kɔlɔlɔ mun kɔnɔ an tɛ don o kɔlɔlɔ kɔnɔ an tilala k'a fɔ anw sɛnɛkɛladenw anw minnu bɛ burusi kɔnɔ ka wolo burusi kɔnɔ ka mɔn date de naissance yɛrɛ a tɛ anw na ka d'a kan aw ma wolo dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔ anw wolola kungo kɔnɔna de la anw ka date de naissance caman yɛrɛ samiya ɲana san mun na ɲɔ sɔrɔla san mun na tigaw sɔrɔla san mun na karisa ka denkundi kɛra san mun na anw caman ka date de naissance ye nin de o de la malien caman bɛ yen i b'a ye a sɛbɛnlen b'a ka document bɛɛ kan le premier mois malien kɛmɛ o kɛmɛ i b'a sɔrɔ 99 bɛ le premier mois de anw faw de bɔra burusi kɔnɔ ka na anw faw de bɛ sɛnɛ kɛ togodaw la anw faw de bɛ ko bɛɛ kɛ walasa minnu bɛ dugubaw kɔnɔ kapitaliw la réseau baw la Bamako kɔnɔ Kayi Sikaso olu ka se ka balo sabu anw de bɛ sɛnɛ kɛ anw faw de bɛ sɛnɛ na ye anw faw de karila k'u ka ɲɔ bɛɛ bɔ est-ce que a faamuya fɛngɛ kɔnɔ magasin kɔnɔ k'a fɛɛrɛ k'anw kana yan walasa k'olu dɛmɛ anw baw de y'u ka sanu bɔ u kunkolo la k'u fɛɛrɛ k'a fɔ k'anw kana tunga la walasa olu ka se ka lafiya a mana fɔ ko ɲɔ bɛ fɛɛrɛ la sanu bɛ fɛɛrɛ la misi bɛ fɛɛrɛ la saga bɛ fɛɛrɛ la e sera ka se yan ala ye ɲuman se yan ka ban e selen yan ka ban waati min na yan mɔgɔw fana y'i ta k'i bisimila ka tila k'u ka sɛbɛn ta k'a d'i ma o sɛbɛn ka se ka tiɲɛ a tiɲɛ sababu ma sɔrɔ foyi wɛrɛ la i ma sonyali kɛ i ma bingali kɛ i ma jɛnɛya kɛ u bɛ minɛ kaso la k'i yɛrɛ ka jamana ka sɛbɛn ko o sababu bɛ kɛ i ka carte séjour 10 ans date bɛ ban i tɛ ɲɛ sɔrɔ a la i ka carte séjour 5 ans 4 ans 1 an 2 ans walima rendez-vous b'i bolo préfecture la patron b'i garanti b'i réglé e ka dɛsɛ ka ɲɛ sɔrɔ o la ka sababu kɛ i ka jamana ka passeport ka gɛlɛya ko ye ala cɛ nin ye maɲuman ko ye dɛ o de la i b'i sigi waati dɔw k'i miiri munna n kɛra maliyɛn ye munna ne kɛra maliyɛn waati dɔ maliyɛnden de b'i sigi k'i miiri o la pourquoi ne kɛra maliyɛn munna ma kɛ sénégalais ou burkinabé ou Côte d'Ivoire ou ivoirien walasa olu taw ka nɔgɔ jamana o jamana an b'a fɔ jamana o jamana i ma kan ka kulonkɛ kɛ i ka jamana ka sɛbɛn na a wolo sɛbɛn na carte na passeport mais faveur dɔ kɔni bɛ yen i b'o kɛ i ka jamanaden kɔni ye ka sababu kɛ mun ye nafa mun b'a la ani a bɛ ka nafa mun se i ka jamana kɔnɔ a fɔra ko malien de diaspora ko san kɔnɔ k'anw bɛ mun ladon an ka kuma faransi dɔrɔn kan dɛ k'anw bɛ mun ladon c'est des milliards ne kelen ne bɛ se ka maa 10 balo e kelen e bɛ maa 20 balo o mɔgɔ wɛrɛ fana bɛ yen o bɛ ten e yɛrɛ ni ala cɛ e bɛ baara mun na n'o bɛ maa kelen n'i b'o maa 20 balo n'i b'o maa 30 balo maa 10 n'o baara tiɲɛna e bolo yan olu bɛ kɛ cogo di a laban baara t'olu bolo u tɛ ka balo sɔrɔ ɲɛ tɛ yen e fana baarala yan e dɛsɛra ka taga a caman bɛ kɔgɔji ta walima a caman bɛ kɛ bandiw ye a caman bɛ kɛ bingalikɛlaw ye ou a caman bɛ kɛ sonyɛlikɛlaw ye walima e den dɔ bɛ yen a bɛ kalan na a ka kalan financement e de dɔn e mun bɛ faransi yan san o san e de b'a ka kalan bɛɛ financer 60,000 70,000 80,000 100,000 yɛrɛ e mun bɛ k'o bɛɛ financer ne balimakɛ a mana fɔ k'e ka baara tiɲɛna e ka sɛbɛn ko ɲɛ dɛsɛra ka sɔrɔ a la ala n'i ka jamana ka passeport o ka kalan ka dɛsɛ ka financer o ka kalan ka tiɲɛ o dusu kasi fɛ o bɛ mun kɛ n'o fana ma kɛ maa jugu ye o bɛ kɛ rebelle ye walima a bɛ taa fara rebelliw ka nord kɔnɔ u bɛna jamana kɛlɛ a bɛɛ sababu bɛ sɔrɔ nin de la rebelliya in filɛ nin a caman bɛ sɔrɔ nin ko suguw de fɛ balimakɛ ami n'anw ka jamana ɲɛmɔgɔw ma sigi k'u hakili jagabɔ ka se ka miiri nin na ka fɔ nin ninako in an ka lajɛ ka jateminɛ k'a la ninako in maliyɛndenw ka se k'a sɔrɔ nɔgɔya kɔnɔ an ka ni passeport ta ka bɔ ɲɔgɔn na u ka se k'u ka passeport sɔrɔ nɔgɔya kɔnɔ i bɛ se ka passeport biométrique faransi a bɛ yan anw y'o de fɔ mais faransi ka passeport biométrique a n'u ka carte d'identité nationale tɛ kelen ye
anu ka carte électeur te kelenye. Sénégal ta anu ka carte te kelenye, anu ka carte électeur te kelenye. Côte d'Ivoire ta anu ka carte d'identité te kelenye, anu ka carte électeur te kelenye. Niger pareil, Guinée pareil. Partout, anye bimotrique yoro yoro. Mais on est ka bimotrique kera ni na de ti bolo walma ni fise ni na de ti bolo ete se ka passeport yere de solo. On de faux. On go mamun tobe ni nyami bala ni problème ba kono abe sur la mi abe du sur la depuis a damene watide mamun ka si hakebe ni problème bala ni do ye 85 ye nous tara 84 kala walma nous tara 83 kala abe sur la mi depuis a damene wati be bado avec damene wati we a expliqué chouamina ani utaran beche quand be fragnon ka yoro ni kele kana ambe assisté est-ce qu'il y a famille kana ambe todo billahi erreur kera depuis oyrola amana foko do yu ka kartinina ko do yu ka avec depuis 2009 fo bi ulu desara ka fichier sur kuma te karti nyerema mo te se ka dana e ibeta mali administration na katani ngalike ko fe kera 2007 ni nefu ka be jenna e ulu jenne ko ka ban 600 nyete ka soro ulu tala umana kurawele mu glatuni uba fo ko kura ko te seka nyet fo te seka soro o kura fanala o fichier bi bolo iseka nye soro la malma ke malma muso ni e fanama ninke ika kele kuyi wala sa nin kuyi a degu ka ba ankan e be mu wereke me mun ba ne fa iba ya kololo be mo kan usigile de be so uma kutala ne suguna mun flene ni be video la na passeport mbolo alhamdulillah fo tenga passeport la nya bo atari kalo nani bo nga fichier ni na be mbolo nga passeport be mbolo ne ni nyo na chama ka kala ka exemple daw ma Kader Traoré Moussara Malila Kader kelen Kader c'est nationalité français de kumbe Kader bolo ni alache mais Kader wula kam passeport ko kele ke ya na kun kada ya ba fo ma kutala parce que passeport français de be mbolo est-ce que famia mais non awula ka kele ke ko hari ni passeport français de be aller bolo ni malin do dewlendo fallait ka wulde o malin ka fana ka se ka lafia ka sababu ke munye ale passeport français soro ya soro ni mali ka sebe unde parce que kumela ya domina ani passeport français ma se jamana en kono a sera ni mali ka document unde kera sababu na ye passeport français soro ala e Kader Kalfa mina la kato o combat de kono ne ni nyona chama e mu ni be ni citation kono na fora kanga bo angata ni keleke ake ala kama har ni ma se ka tani mo saba mo nani inofe yere ko ni kasiki jija ikaseka soro akeneka rendez-vous est samedi à partir de 14h devant les consulats du Mali Bagnolet Malien be yoro e ka citation be ni nawo ika ita kono bela jelen ka kataka parce que ni kelenye an bela jelen ka kele de ni yam be ka kele de an be de kanga wuli kanche siri kanin ko inke ni na ko ani passeport ko u ka se ka fraka bo nyogona an ga kumba ode mane on ga se ka lafia munu ga carte de séjour be préfecture la u ka se ku ka séjour so munu ga barako tiena u ka se ku ka bara so munu toujours nous au ka patronnier fenge o ka patron garanti ka fo kubena u demi o ka se ka seben soro ulu fana ka seben ko o ka se ka nyanabo anga demisenu munu be minor la nu nana ya ka dobu ka si hakela wala sa ko ka se ka nyanabo ya jona nye ka soro ulu fana tala an bebe ka nga wuli ka ninge anga kombay mais malien mena kangar do dani viro kono o munye malien ka koko na wulila fanga diviser mais pourquoi pas on te se ka je ka ke kelenye pourquoi pas le 20 et le 10 ko do fana be do mo chama yene wole ko le 10 ko manifestation yene manifestation yene 10 de ko do fana tara groupe do crier ka muso do mo do ta ko bla fana kono wala sa ka conflit bla an ñogon ci ka sur conflit ko hérité ko le 10 de do c'est pas le 10 c'est le 5 c'est le 5 voilà nanyo koko wuli na wula komba la kanga je kan dusukun ke kelenye kanga na haminan ko kelenye anga se kan tege de ñogoma ko ke ñogon fe fanga diviser ka ke flaye wala nga diviser ka ke sabaye bo aw me munun kelew aw yene ni ala che ulu be se kan bonya chodi ulu be se kan ga kota bala chodi o be se ka ke chodi
parce que vous pas là on yere farfaralendo vous pas là on yere benente follow maintenant on yere ma bien est-ce que on be ka munu kele munu kanga anga ko nyana bo uri banga ko mina bana chugodi billahi utanga ko mina bana bon munu fana ko le 10 ayake ala kama akana fara le 5 mokoka le 5 moko ya organisé plus de 2 mois aujourd'hui ou be baraina aw ya medrota ku ye anoshike ku ka bara damine aw fana tara dore crier ka foko le disco dobe muna aw te se kana franinka naso ambe de kelenye naso ambe de kelenye naso ambe malden kelende naso ambe lanyini kelende la ambe be combat kelende la pourquoi pas an se ka franyon ka ke kelenye ka combat ke kelenye fanga ka se ka do combat ina ça pourquoi division Malien, pourquoi division? Pourquoi me diviser? On va rendez-vous le 5 samedi Nata à partir de 14h. Tout le monde devant le consulat de Mali Bagnolet. Mais claque à préciser. Ambassade télé, ambassade de Paris. Parce que nous avons une manifestation à droite. Tchaman beta diro kude. Voilà, diro kuntere Bagnolet. Consulat yere, passeport de déposer yoro minare. Ani 40 consulat beta yoro minare. Bela Djelen ka nyugo soye à partir de 14h samedi anga ke kono kulu anga jeka ke kelenye anga ni kelenke foka ta fo sera adana le suguna ka viro ke macha sande mais ni na yo komba wula san nafa bala mbe wuli we au sujet yore namboro la mbalma ko malien ambela mi yeri jumen tuguni hôpital de Mali ka dokotoro so ba mun kira kono maloya ko kuma suru ko abe komi himere hime kele atan dusukuma ni alache dotoro sobe komi kabrude kadaka banaba tobe kadaka jolibe ni tara dotoro sola manyuma ko dande do ni tara dotoro sola ni dusukuma seka sanuya ni dusukuma seka fegeya oyorola madala ni e dusukumbe fegeya jinye toimbe kono madala ne be se ka kojugu be bila jinye toin kono kwa kada mun kan e tara iyebi nyogo mugoni fina joli be ka boala iyebi nyogo mugoni fina dalen do bana kono se ka wuli iyebi nyogo mugoni fina adalen be bana kono hari ka se ka kuma hari ka se ka duminike e joli bi sen flaka e be kuma ibe yele ibe fembe kele matake roshi fo Mali ka hôpital di Mali konana bana ba to tula kata nyogo goshi carte kan fenwere Allah aw yɛrɛ ni ala cɛ nin bɛ kɛ jamana mun kɔnɔ est ce que o jamana jumɛn b'a fɔ k'a b'o bonya ou bien jamanaden jumɛn b'a fɔ k'a bɛ anw bonya sa est ce que nin kan ka kɛ misaliya yɛrɛ ye Mali yɛrɛ kɔnɔba an bɛ waati min na bi surtout Mali filɛ diɲɛ mun kɔnɔ Mali filɛ gɛlɛya mun kɔnɔ aw ma se ka foyi kɛ aw ma se ka limaniya aw ma se ka sabali walasa k'an ka jamana in dɛmɛ jamana in ka se ka wuli anw bɛ taa kɛlɛ de kɛ hôpital so kɔnɔna na médecins ani banabagatɔw ani minnu taara banabagatɔw compagnie sɔrɔmuw bɛ dɔ la sɔrɔmuw tɛ dɔ la dɔw ni pikiri ka ɲɔgɔn non dabaribanko de don quoi ni ala cɛ o kɛra hôpital de Mali kɔnɔna na maliyɛnw nin bɛ kɛ jamana jumɛn kɔnɔ ko jamana ko diɲɛ t'o b'o bonya diɲɛ mɔgɔ si t'o bonya diɲɛ mɔgɔ si o bɛ bonya cogo di o bonya yɔrɔ bɛ min bon an bɛna insécurité fana yɔrɔ la ko kuna sini kunu bandiw ye takima kɛ Mali kɔnɔna na mɔgɔw yɛrɛ ni tora la o mun kɛra a caman kɛra tilegan fɛ de takima minnu kɛra a caman kɛra tilegan fɛ de Mali kɔnɔ n delila ka vidéo dɔ kɛ depuis en 2017 n ko Mali kɛra jamana ye sisan n ko maliden ne kun b'a a mɛn a kulo la k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ taa mɔgɔw ta kɛ u ka du kɔnɔ k'u ka nafolo minɛ u la maliden de tun bɛ sɔsɔli kɛ o la k'o ye nkalon de n ko maliden a tun bɛ fɔ maliden de ɲɛna k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ faga yiri kɔnɔ tilegan fɛ i ɲɛ b'a su dalen na n ko maliden de tun bɛ sɔsɔli kɛ o la k'a fɔ k'o tɛ tiɲɛ ye n ko mɛ bi o de sera Mali kɔnɔ n t'an yɛrɛ ɲininka mun bɛ yen an t'an yɛrɛ ɲininka mun kɛra an t'an yɛrɛ ɲininka Mali in bɛ continuer ten de ba ko danbe jamana hɔrɔn jamana silamɛya jamana ko to ɲɔgɔn tala jamana awa nin filɛ nin bɛɛ bɛ ka kɛ ko to ɲɔgɔn tala jamana de kɔnɔ
dambe jamana kono horon jamana kono insécurité baliya de ye nin kɛ o insécurité baliya a ju bɔra min a ju bɔra min a ju bɔra anw ka ɲɛmɔgɔw yɛrɛ de fɛ ka da mun kan waati min na ni polisikɛ ye mɔgɔ faga Kayi denmisɛnnin dɔ faga Kayi ka Salif to ministre de la sécurité la waati min na cɛ interview dɔ kɛ a ko sisan ko Mali ka n'i b'a dɔn ka don n'i b'a fɛ ka don polisiya la ou gendarmeya a ko den minnu ni fatu la walima mun n'a ni zon kun don walima mun ni jɛnɛyakɛla kun don ni maafagala kun don k'u bɔ olu de cɛ ka taa n'u ye k'u ka t'u bila armée la u ka kɛ polisi ye walima u ka kɛ gendarme ye walima u ka kɛ garde nationale walima u ka kɛ sɔrɔdasi ye e yɛrɛ ni ala cɛ e ka taa zon ta ka kɛ polisi ye o zon mana kɛ polisi ye i yɛrɛ ni ala cɛ zonya sira i m'a yira la ba walima i m'a yira la dɛ parce que i filɛ ka sira de d'a ma a ka suɲɛli kɛ ka da mun kan a bɛ feere wɛrɛ sɔrɔ ka to polisiya in na ka taa nin waleya in kɛ ni maa fagala e y'a bila armée kɔnɔ o donnen armée kɔnɔ ka ban i yɛrɛ ni ala cɛ i yɛrɛ ma sira d'a ma k'a ka taa mɔgɔw faga ban cɛ ko a ko armée ye ladamu yɔrɔ de a ko armée ye ladamu yɔrɔ de maa kan ka don armée kɔnɔ maa mun n'a ladamulen don maa mun n'a bɛ hinɛ maa mun n'a bɛ kɔdɔn maa mun fana ni jamana kanu n'a dusu a b'a la a ko maa sugu de bɛ se ka don armée kɔnɔ o de bɛ se ka jamanaden protéger o de bɛ se ka jamanaden kisi o de bɛ se ka jamanaden dɛmɛ awa minnu kɛra u ye minnu ta k'u bila armée kɔnɔ nin cogo in na aw yɛrɛ ni ala cɛ ninnu bɛ se ka Mali lakana ninnu bɛ se ka Mali kɔlɔsi ninnu bɛ se ka Mali dɛmɛ awa insécurité baliya n'i y'a ta k'a lajɛ k'a ta kɔfɛ ka na ɲɛfɛ a bɛɛ sɔrɔla nin de fɛ parce que anw yɛrɛ de y'an ka armée minɛ ka bafouer ka armée bila ka mɔgɔlankolon n b'a fɔ mɔgɔ ɲuman t'a kɔnɔ dɛ mɔgɔ ɲumanw b'a kɔnɔ mais a falen bɛ mɔgɔlankolon minnu na dɛ o mɔgɔlankolon kelenw de olu ni bandiw de bɛ jɛ ka nin waleya suguw kɛ Mali kɔnɔna na ne b'a fɔ piya foyi tɛ bɔ a la maa tɛ n kun ci pa paga o bɛ kɛ balimaw Haut Conseil malien de France, Haut Conseil malien de l'extérieur, olu fana bɛ kɛlɛ la bi ko CNT mun bɛna sigi Mali kɔnɔ maa hakɛ mun kan ka taa maa wɔɔrɔ de ma walima mɔgɔ joli waati tɛmɛnen na an y'a mankan yɛrɛmɛ Mali Faransi ta yɛrɛ fo ni CDD taxi mɔgɔw y'a kɛlɛ caman kɛ n ko sugu na sigilen de ka bɛɛ kɔnɔ kelen kelen anw bɛ na o Haut Conseil bɛ yan Haut Conseil ma kɛlɛ kɛ abada Maliyɛnw ka nina ko la Maliyɛnw ka passeport ko la u ma wuli ka jɔ foyi kɛ walasa ka Maliyɛnw dɛmɛ mais CNT ko fɔra u bɛ kɛlɛ la o kɛlɛ kun ye mun ye u ka se k'a dɔn o kɛlɛ kun ye mun ye n'a fɔra ko députéw bɛ di diaspora ma olu bɛ se ka kɛ députéw ye cogoya min na ka taa anw Maliyɛn de diaspora ka taa anw présenter mais anw sigilen bɛ kaw kɔnɔ CNT mɔgɔ minnu bɛ taa olu tɛ taa sariya ta u tɛ taa foyi ta u bɛ taa u ka dɔn anw tɛ foyi fɔ mais a élection kɔni a bɛ se a élection fana waati a bɛ se ni députéw dira diaspora ma an bɛna ɲɔgɔn dɔn qui est qui ka da kan yanni i ka ne défend ka fɔ n kɛra député ye i bɛ n défend de waati min na ni député ya yɛrɛ ma fɔ ka ni waati min na n'a ma fɔ ko diaspora yɛrɛ tɛ député tɛ di diaspora ma san minnu tɛmɛna est ce que a faamuya olu kan k'anw défend depuis o waatiw de e ma ne défend o waati e sigilen don e dun ko k'e bɛ Haut Conseil malien de France de kɔnɔ e ko e bɛ Haut Conseil de malien de l'extérieur de kɔnɔ e mako tɛ anw na i t'anw dɛmɛ i ma wuli ka jo foyi kɛ anw ka ko la a mana fɔ ko députéw ka di sisan kɔni olu bɛ wuli ka jo la n'an sigilen don k'aw bɛɛ ma kɔnɔ bilahi lezina an sigilen bɛ an ɲɛ b'u bila kelen 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 a waati bɛ se n'a waati sera an bɛ Faransi yan bilahi an bɛ Faransi yan anw tɛ bouger an tɛ taa yɔrɔ si vidéo kun ye nin de le 5 décembre à partir de 14h devant la consulat du Mali à Bagnolet Malien bɛɛ welelen don cɛ fara muso kan siya ma bɔ siya la nakun wɛrɛ foyi t'an na nakun kelen haminanko kelen passeport ani carte nina u ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na kɔnba in ye o de ye a daminɛna fana a tɛ dabila
fo ka taa fɔ waati min na k'u y'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na an bɛ banda wele an b'a ka premier ministre wele an bɛ Assimi Goïta wele fɛn fɛn bɛ gouvernement de transition in kɔnɔ nin waati in na an bɛ bɛɛ wele u k'u hakili to anw fana la minnu fana wulila ka kɛlɛ kɛ a CEMAC wo a M5 wo a k'a lajɛ a k'a don a k'a kofile anw fana la k'a fɔ k'anw fana ye cɛsiri caman de kɛ k'aw fana dɛmɛ a k'aw kofile anw fana la Korofina n'aw ma taa jɔ Korofina fana da la Mali jeunesse ka kɛlɛ kɛ Korofina da la degun bɛ anw fana ka Korofina fana ka se k'a dɔn u ka se k'an fana ka kow ɲɛnabɔ yan an b'a fɔ an t'an ta yafa aw ye ka da k'aw ma wuli ka jɔ foyi kɛ n'an m'aw dɛmɛ an fana ta bɛ yen bi aw kan ka wuli k'anw dɛmɛ aw kan ka taa Korofina daminɛ bi aw kan ka taa Korofina daminɛ bi k'a fɔ k'aw tɛ wuli ka bɔ Korofina kɔnɔ k'a fɔ k'aw tɛ taa yɔrɔ si ka si Korofina kɔnɔ ka tile hali ni kalo kelen don k'a kɛ yen wallahi financement anw bɛ se k'aw financer k'aw dɛmɛ walasa anw ka nin degun a ka se ka bɔ anw kun na Mali ka consul an y'o de fɔ maa minnu bɛ yen n'u nana anw de kama n'u bɛ ka anw de dɔgɔya n'u mako tɛ anw na an ka sigi ka lajɛ a da mana diya mun ye anw ni olu jeliw n'o tigi maa balima one love ala ka samedi yir'an na